Tahu sendiri lu di sekolahan, nah. Segala sepatu meja jemput-jemput. Aduh. Tapi lumayan sengit. Sengit. Kalau mainin habis pertandingan lawan kuat. Sengit sih Pak Amin, sengit. Sengit itu Pak Amin sengit. Nah, solo hey, anak dua. When it's attempted, really alert to the danger. Out to the left it goes. Lupa. Langsung nekat itu. Lu yang mencet oh. Dia kuning, mana? Iyalah. Ini garansinya ya? Gue mah nggak dibayar nggak apa-apa, Pak. Yang penting dikasih harddisk gue mah. Oh, itu dikasih hari sih. Lumayan, satu merah. Jadi duit nih gue mau.